Toyota Prado соли барориш 2007. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین من خیلی که دیده سازید نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат 4 ها، مانیتور دارد، سی دی پلیر دارد، پرابیگش 151,000 کیلومتر دوستان عزیز. این حالت سالن ماشین خیلی که دیده سازید. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. мотор 2.7 سوزشواری گاز بنزین газаш евро 4 دوستان عزیز. این خیلی که دیده سازید حالت мотори ماشین. нархи ماشین 180,000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 795 04 44. BMW X6 соли барориш 2008 دوستان عزیز. мани намуди بیرونی ماشین خیلی که دیده سازید. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، сиденьеваш لیفت، коробкаш автомат، робот، سنتر زمک دارد. این сиденьеваш обогрев دوستان عزیز، مانیتور، порташ کامپیوتر، کلیتش این ستارت استاپ منه. مولتی رول، رولاش هم لیفت، سیدینیاش کاژن می باشد. پرابیگش چقدر گو؟ ابا هم تو بینید؟ منی حالت سالن کفای ماشین. باز لوکم داره. мотор سینم. нархи ماشین 170,000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 814 66 11. Tayota Carolla соли барориш 2013. ماشین вагони мебошад, американ. Hundai Sonata соли барориш 2011. мани намуди بیرونی ماشین دوستان عزیز. کامپلکتاسیش بلو درایو بود اصلا. بلو درایو. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، یعنی آینه چاوش کناپشنی، коробкаш автомат تیترونیک. اینجا سی دی پلیر دارد دوستان عزیز. حاضر پرابیگش هم میفهمیم. پرابیگش 75,000 کیلومتر دوستان. بسیار گشتگی نیه ماشین. من این حالت سالن ماشین عبالی سیدینیواش من خیلی روی کشهای زمانی میکشیدگی. من این حالت سالن کفای ماشین منه. мотор 2 سوزشواری گاز газаш заводской دوستان عزیز. من این حالت мотори ماشین. нархи ماشین 80,000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 616 84 00. Chevrolet Spark соли барориш 2010. ماشین вагон мебошад. من این намуди بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. من چه خیلی که دیده ساده
ду пахронникҳои қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад. мани калиташ будан ҳозир хай пробегаш мефаҳмем дӯстон. пробегаш 108,000 километр дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мана мотор 1.2 сӯзишвори бензин. расходаш 10 киди 140-150 та мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 04 40. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дидед. мани намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат. чӣ хеле ки дидед. CD плеер дорад, монитор дорад. пробегаш чанко? 143,000 километр пробег. 125,000 пробег буда. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 900 01 00 53. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯзии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.